Jirewa na nuklu me miton we kan hia po tumo flifli henu bodo ego legbo bo ndodo me miton mizedo nukon todo miton le po ton jijo ni tina he ṣùgbọ́n indike ni mo jẹ́ olùkọ́ kan tó gbèsè tó mẹ́sọ́ dín nívo tó gọ́bùlù jọ́nà gọ́ àná mi òwe ta kan ní àwọ̀ ẹ̀mí náà mo hẹ́yìn fìbọn òwe genesis tán òmìnira fẹ̀nà fi sùn mẹ́tàn ẹ̀sìkìlì ní ìyàwó lọ́nà mi. Joseph sọ ṣíọn àyè tó nukúmọ̀ òtọ́ tuntun jí bó vi àvítò èjì bó sọ dónú nugo náà Joseph sọ dègbè náà dévié tán bó kọ́nu lẹ̀ nàdó sàbódò òtọ́ tán bó kọ́nu lẹ̀ sọ sàbódò Israẹli àzánkàndé sọ pé náà na mɔwɛ yinɔ hɛn azãn bo sado mɛtɔn lɛ kpe ɖo Egypte lɛ sɔvi avi nɛ xɔ azãn kan ɖe gbã wòle na azãn avivi nɛ tɔn dua yi Joseph dɔ xoxlã ƒe gbetɔ falo tɔn lɛ ɖɔ eyi nye ko mɔ nukun dagbe to nukun mi tɔn mɛ lo mi bo dɔ xɔ nye vɛ mi bo do to xlã falo dɔmɔ o tɔ se hɛmi xlẽ dɔmɔ kpɔn nye ku to yɔdo se mɛ he nye kun na mi tɔ ayigba ke na ni tɔn dzi. Fine wa mina di oshi oshido ene utu divie bonye ni kheji nye vewe bodi sho to shetan nye na so legoa falo sodomo kheji bodi sho to tweton kede di le eko renwe kuledo Joseph so kheji na do di sho to tonton devi falo ton le po so kheji re me ko kwe tonton gbe ton le po me ko ayigba Egypte tonton le po kwe Joseph ton le po me sunu ton le po kpó kpó òtọ́ ẹ̀tọ̀ntọ̀n lẹ kpó òmẹ flifli yé tán lẹ kpó kanlikpa yé tán lẹ kpó ònyìnkpó yé tán lẹ kpó sọ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yé tán lẹ kpó àyígbà yé tán kpó tògósẹ́nì dán kẹ́kẹ́ kpó sọ́nu lẹ kpó sọ́kẹ́ jíxẹ́ ògbẹ́dà hó talala déwẹ̀ sọ́yìn yé sọ wá kúnnùdégbá atadi tán kàn etí tó Jọ́dánì gòdò fínè yé yí àví dàxó sísí talala dé tó bla wúte eso basi khonino de na ototon kwa zanchianwe wole na to menu ayigba loton le kenani le mo khonino lo to agba atadiji yedomo khonino khomegbeton de we ke ran Egypte le ene tu we to no yiro edo Abel Mizraimi eti to Jordani godo visunu ton le so wa ran keredi le degbe na yedo na visunu ton le ze so ya igba kedani tonji odisho tonto ayigba soro danji makpela tonton me he Abraham khodo god danji lo na nutindo sho di tentonde so e floni hitinu si to mamle nukon Joseph so le go Egypte e wo po memesunu ton le po yo me he kheji khele po nando disho to tonton le po to he go do ko disho to tonton wole na memesunu Joseph ton le mondo o to ye ton ku ye do mo eso gan lo Joseph na gbe won na mi bo na ya ko su gigo onyan he mi wa do eton to mi go ye so do me na gunde ran Joseph do mo o to to ko degbe we po do ku do mo we mi na do ran Joseph do jona lo yen vewe onyan wa me sun to le ton po onyan do ye ton po na he do wa onyan ran we be divie mi vewe jona onyan wa devi o to ton le ton Joseph so via vi go na ye do ko e le ran meme sunu eton lega soyi bo dre yere to nu ko eton bo sodo mo do ayego David we mi lenyi Joseph sodo gran ye do mo mi kanublo benye tito oten siko ya to mewe na mi ton onyina we mi lo do ogoe sigba siko ya oluwe na dagbe na do ren wa jodi lete to egbe he na do gunle o mesusu do ogbe ene utu divie mi kanublo nyina nyimi po me fifli mi ton lepo eso mi o mena ye budo ko dagbe ran ye Joseph so si Egypte e wo po o pe o to tonton po Joseph so no gbe ho ko kanwe gbon Joseph so mo kwendo atonto o vie flam ton leton o vi makil ton leton po o vi manase ton lepo Joseph so do ran me sunu ton le do mo nyeku siba jiko yawe na drami pon dandan bona hemi he ji so ayigba heji ran ayigba he kule ran Abraham ran Isaki pour ran Jacob Joseph so yiku kulede son visre ton le si do mo jiko yawe na drami pon dandan bo miule na so ren o ku se le he ji son fi mo we Joseph kuro eyin o pe kanwe gbon meho yeso sabodo e yeso yi do si opotinde me to Egypte mo we ho lo tini ye do na Joseph do ni se wa pon
e wa bo ho je baba to sinu kumeji baba lo ka ona bo e o via vi bo donu ngona e wa ilo dotole dotole we ile to ilo bokono le men bokono me nyo amasin le ran so amasin bona pene bona to khu ne to khu mene le po bo le de ma nyo bonu o do ete was un bibel français beton il ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père et les médecins embaumèrent Israël. Donc c'est les médecins. Ouais, français beton dido. Donc beba ho gbe ton po. On est de bio don. Ah mi wa bo to Africa sen gba jiga wa bo mami. No zo ko ya se bibel na mi do mi ni dio to gbe me. Mi ba hopo. E de do amasin le na do. Me nyu amasin le. Ouais do na do. Il va Dieu ni ya. Mi mo zan hogbe eneba. Donc nde nu mi to le wa. Amade je ni subo pe ne le. Ye pe ne bo jira do bo sade le ne. Antibiotique akule we. Bo de basivo. Eku dote. Eku pako. Dote bo ma so gan nu won kabi nu. Bo to flan asan kare wa yi. Ye do temo. Bo to amasin le ni kaka na asan kare. Asan kare we. Bo ko ne ba asan kare lo sin godo. Egypte le mo ile no via go ne. Ile wa ta fi vine bo to avi hando. Kaka na asan kare bon. 70 jours. Il est à vie en dos, 70 jours. Donc, et donc, il y a mon, il est à 100 canaux, c'est 70 jours là. Donc, il y a 5 bancs tout. Dialogue, des deux, soit ma signe, soit ma donner les, à 5 bancs tout. Quand est pour banco, 70 jours et via vie. Ou de non, il est vivant. De ce faux, ou donnant, mais nous faisons 5 jours d'or. Nous sommes nous comptons pour nous, quand on est dit que nous ministres, papa, ton boy, dit do, fille d'Abraham, so avec Bakenan, boy, n'importe. Non, papa, tu as donné dans les couleurs. Pharaon donne to weta choko tono ni fumo yi verset 6. Follow Sodomo. Heji. Bodisho to tweton. Kere di le hewe kule do. Bo di o kwe Joseph ton le ko fon ati me ho ton le yo pole e to go jare ko shani san igbaji le e fun bra ko nan kete ton o le bo shale je go do na Joseph bo me bo hi he to le ko bo ba ko te je lo ka bo bi o to lo me o ko no he na ni wa bi o to lo me bo yeze o sholo jete les blancs d'Ahodiwa. On est là, c'est chouette, boudrou, n'a dit boy, dit au chouette. Mais nous devons compter béton au vélo. Mais on a annoncé, il y a un homme, mais on a vu chaud bas. On a vu à financier. Il va donner un washing aussi, il va donner un jet tout carré. Béton est canin. Il y a un homme qui est pour des gommes. Et pour la zone, à son moment, il même moins on doit y avoir. Bible là, il y a hésé. En disant jeunesse, qu'il y a apocalypse. Au dia, il y a ton, qu'il y a chien, oui. On a quoi bien mais on a trouvé mais on va hoto to so ga sian yi ṣùgbọ́n na un yo hoto aganu on yin de me pon kai mo na ido to me zoom na chicha je ma flan enu ru re ma ya de am ne na ite so adaja nko e no fu mo na de do kere ko na ko yo ne te tu e ti aso lo wa e ma so igbo mo ne yo ho mo no zume yo ho mo no chana me mo ne mi do yo e me je do fi me do to yo de bo ni ra c'est un fontaine ça yo pole sin ho ne e ma do na via vi e ma do na vi o sure. Maintenant, à côté où il y a vivi, il y a vivi to figri. Ni mi po le verset 10. When they je filo, fi na ze Jacob mo na dite. Ain to ponde gbeto no le okolo. Ile bo le obo. Me gwan jo aje le do o ho ninu aditon Zomi. Yeso wa kumunde gba ata diton kan. Eti to Jordan godo. Kumunde gba. Fina we yi avida ho sisi talala de do bla ute. Ye bi avi Jacob, autant mettons, nous quoi mauvais, mais nous colons ça mauvais barrière. Non. Bon, et vie gris, bo vie. Ouais, ya nous comptons dans on vient chaud. Il m'a qu'à prendre, ouais, là, j'ai fini. Et non, ouais, il t'a dit pour. On a mis né, j'ai eu c'est pas comme ça. Et donc, quoi, bien, bébé, mais bon, sien, il te met, tête. Bon, on fait venir Dieu, on a mis tout mon bon, tout mon coin, il te met. Il y a vraiment dans mon, il y a autant de mais au vie chaud. No show con ya no con santo. Yo de lo ya santo. Yo se pon frère. Mi bo no le. No ba a santo. A chanton. Ni a so bien belle. Amon ko ne Christophe, to santo a toto gwe. Yi mo to santo a toto gwe. Yi so mo to santo toto gwe. Da we. Mo we. Mo bo so mo to san kan lo gwe. We ne ju na ila nu je orun. Bo nu so gan hen do te lo ma tin to agba ji ma so tin to lo me. Bo ne le po mi le no ba yi. Je me de la ville a santo. Yi do na vie. Do mi ma mo ba. Bible ma gbe. Il m'a vu, mais ouais. Il m'a jamais fini. Kabi, il m'a vu. Il vient vivre, Kabi, niveau d'ondre. Nom chapitre vers le dernier verset. On a visité tous les mots d'avant. Alors, nous y sommes, bon, gadget, son solo diva. Fille dit, il y a un verset, son connecté.
ye via vi na zagban show Aaron be mi ma so mo we ba ya ya so mi gbọ́dọ̀ gole na agunlo lepo mondo alon yi osi o ye via vi na alon azan ogban ye via vi na Aaron azagban kabi apali beli apali ya mi tere kabi me holo me ya mi tere ye via vi na azan ogban bon vi show wa e vi me ama vi me wa ama mo ba eyi we be o dede mati mo so lo hengo wa ne be pim be ye on da ore na mo je ne peux plus vivre dans ce corps. Ni en dans le tombeau d'homme. Avant ça, Deutéronome, le dernier chapitre, verset 8. Vous le mot c'est quoi? Au visera ton lait sauve via vie, na mose. Tout dans fa moi habiton lait dit azan ogban. Ils ont vu Mosé, na azan ogban. Regarde-moi, mais nous, on est donc, ils vont vivre. Ils vont vivre, ouais. Ils vont vivre. Ils vivent Jacob ou ton fils. Azan karik ban, ouais, ils vivent. Bon, when they soit verset 10 là, et de sauver la vie de plein, na azan vie. Azan chien, oui. Voilà, ils sont bien dans un champ, oui. Karik ban. Pour chien, ouais, ben, ennemi. Mais sont 17, 7, 7. Dis l'autre, ils vont venir. Ils m'ont gagné dans le home, ils vont vivre. Ils vont venir. Mais là, il y a un certain yo, il a été tiré par les dieux, mais c'est pas possible. Même, Bible là, il y a Hodoma. Oui, mais Hodoma, Bible, et toi, d'accord. Et toi, il Amon, il y a un tour, il y a un con, et ton, il y a un zépo de mon, mais moi, dans la vision, mais moi, dans la noisson, mais moi, dans la baille, c'est pas possible. Non, Bible dit, ouais, à Gonzalo, l'autre signe. Bon, nous, nous, alors, les copies, le milieu, il chambre. Ende ma no Bible me nyawe na myonu kundo me dema ka kuma no Bible me consider cambio so ama wezombo Mose il vient finance quoi Aaron il vient finance quoi Jacob il vient vigri Abraham il vigri Sarah il vient vitam Rebecca il m'a via vie na ma via vie Samuel isoku Israël le poso be de klido po bo vi Bodido okwe ton gbe to lama. Kabi, ye vi. Non mais oui frère, ye vi. 1 Samuel 25. 1 Samuel chapitre 25. Verset 1. Bon ça m'a ni écoulé. Bon, oui attends là. Bon ça vi. Ye vi. Ah. When they jene fo show Lazarus ton. Et avec toi iloji. Et non mais quand même le vraiment. Yo dima kabi ye badi. Bon, when they di Lazarus là. Et toi so ajijo. Et d'ailleurs, on est dit Lazarus. Il y a vivier, mais il y a vie rando. A vie encore, Jésus a moyen tema. Bon, on est maintenant attention à débaucher. Il finit dans le Jésus. Bon, il y a des méthodes de l'évasion. A vie rando, bon, Jésus. Bon, ils ont eu beaucoup de temps. Les chants lugubres. A fait ça, si on rend. Nous combien? 15 ans. Bon, il y a de monde, béton, on a vie. Ils ont vu. Ils ont vu, ils ont vu. Ils ont vu. Ouais, ils ont eu de l'or. C'est moi la résurrection. Moi, donné, mais. Et là, il y a dit ton vie. Ah, le vision de ma goule. Et donc, il y a une photo pour son cousin. Et donc, non, c'est moi la résurrection. Et donc, il y a une photo coupée. Moi, Malta sort dans l'un de mon. N'y a de. Et dans son fond, de fond son coup, mais toi, Zango de tomber. Jésus sort dans l'un de mon. Jésus dans l'un de. N'y a fond son coup. Mais c'est moi la résurrection. Il y a une photo coup. Et donc, c'est moi la résurrection. Né dans les pleins. Et donc, il y a une photo coup. Mais bon, et bon, et l'enfant, tout dirait demain. Et là, mais là, il faut son coup. Mais non, bon, vous nous essayez de parler. On souvient à vie, Dieu souvient à vie. Bon, il sont tout clair, tout bon, mais Dieu souvient à vie. Jésus sauve à vie. Jésus sauve à vie. Tiré. Jean 35, Dieu sauve à vie. Vous n'avez pas vie, vous êtes bassi. Ene tu jula domo mi pon le yin wane do me de la to eme domo be dawe he hunukun tono ton masoga ko rejo bo dawe he manado kuba ene tu Jesu yi ko megble do lo so gwan de yi yo pe Jesu yi ko megble do hwan de to gbigbo men gbigbo zen gbigbo wewe ji bo hwan kuna e yo we lokon divie osro de we même ouais mana vie au chio la vie ozo me jiro ho gbe ni oni bu sun ayi ma vie au chio la côté ça c'est pas possible c'est pas vérifié
ye dodomo honi no da hode we to Egypt honi no he e ko singbawu no alopade me di Jacob mo e Jacob si vile mo e di gboni en bodo se to na ogbe o to e tonton wo na e di vo to we for tono we to for we ne to me Joseph so le go Egypt e wo po me sunu to le po po ye o me he heji po le po ando di sho to e tonton to he go to e ko di sho to e tonton wo na me sunu Joseph ton le mo do to e ton koku ye do mo e so gan do Joseph na gbe won na mi wo na ya hosu gigo o nyina he mi wa do ego ton ye so do me na gunde ran Joseph do mo o to te ko degbe we po do ku do mo e mi na do ran Joseph do Jonah lo verset 18 me sunu ton le ga so yi bo dren to nu ko eton ye wa bo dren me nyina kan le wa dren yo me sero bo yo do mo sinkanto fo bo note e mi na huiro ye wa bo dren mbo gbeton ve un ateno nu kun ton e so ato dren de no iwon yo wa ide me sunu ton le ga so yi bo dren to nu ko eton de no iwon e dren e no note ni huye e me le nyina kan na trokune e me le so yo dagbe na khodwe e de yo na dren e me ye ma dren nu ko eton lo où est-ce que de mo me di de ni huya but te va so ni mo ya di dren oso mini sont de ye dren Genèse 45 verset 5 il m'a demandé dren et non note mo na go dren ma kwa ho me na mo na wa he divie ni a dinoblo ka vi ko me gble no do mi no zo goblo do mi le samido fi na jiko ya we do mi ran mi nu kan na do kla ogbedo yo do dren wo zo we no na okuno e wa igbaji bo pon ka ba pon gbeto e pon e ka edo odan o vikun amapoeton na we mi na ho gan so we di da mi o to me do ene o to e nyi do ran mi ye we gan le ati nu nyo to le mi na ku dele mo na ku dele do satingo bona so hen dele gble bona to fleko chanko do so to da ro je to da hore me na ohun dodo no le ton e ko kondo aigbaji so ohun Abel dodo no po Zakaria fi sunu bala mi ton po e kondo aigbaji ndo wa o ta mi tonji mi ni bodo ayego onu ele pe na wa hun do heji ni lo ni we Jerusalem e wuye o gan le bo so dran gan do meheye do ran wele de so na we nyo juro be fi to le pri dide kokoro no be fi to le pri do awa e ton gloro bo he majuro tregbe dina jo ko to dran to fo jeme ni so do ran mi do mo mi mana mo mi gbede kaka mi do mo do ran no we o ja to ni okun to ni o dan beto o dan o fikun amapo itan o dan ni lo ni we ekpon e kaka ekpon falisi le kaka bo do mo e do dan serpent, race de vipère, comment échapper le beau châtiment de la GN? Ne donnez, et point, et donc, au temps, au vicun, à ma poueton, toi, tu n'as voulu demander de tout temps, mais au tout ou je vais couteau, un coup de trop, à boire, au temps, au vicun, à ma poueton. Où est-ce que de Yeti, Jijé, do lido yoyo go he, doit chona bote caro do tana, chuba, ne wa hunu, son lido l'on, et un homme au flanc, ou nous, moi, pour nous, ya ou pour un homme au flanc, et donc, moi, mais il était, fallait si nous comptons. Kro gbonu ko foton ni wewe wenenu akro gbonu po home po awele ko no po na wiwe aka jo home do ba to gbangba kro ya didon lami we kan to ati falisi nu ko no po yenu wa to na meeting jijire do lido wewe go eso awu ya wan penu to gbonu bo na to chechecheche siba to home ti gona oku o me ton oku me kuku le ton ko do nu wan le po nu wan le po chapitre 23 verset 23 dindon lami we kan to le po fale sile po yenu wa to na mi to manda o mete ton ye to manda o mente ton aneti ton po ku mini to pona bo gba nu pin si o senton da yi bo so gba nu pin si o senton da yi wedida leblanu po yi sepo shiba elewe je mi ndo ko basi e no akoisan tin to filebe na zan to jonu ko to fi alopopale amodomo ye na de taton angaji boron basi ne bo na de kunna ṣùgbọ́n sọ̀rọ̀ lọ́mọ àṣọ̀gbè àwọn àgàn bí ọ̀lọ́mọ sọ̀rọ̀ lọ́mọ àṣọ̀gbè wọ́n ti dá pé tòótọ́ pọ̀ nù gbogbo ẹni wọ ebu wọ́n yẹ́dá martin tòótọ́ martin ní martin wọ́n sọ̀rọ̀ lọ́mọ yẹ́tò máa dáwọ́ ìtẹ́tọ̀ náà mẹ́ntẹ́ tán anẹ́tì tán pọ̀ kúmínì tán pọ̀ náà gbogbo àwọn ònúpẹ̀ sí ọ̀sẹ̀ tán náà yìí wọ́n ti dá tòótọ́ pọ̀ nù gbogbo ìgbẹ́ni wọ́n dá yìí ònú lè wẹ́ jẹ ẹ̀dọ̀ yìí nípa sí jẹnu kò wẹ́ bọ̀dì ẹ̀ náà wá gọ́nà ẹ̀hìn bọ́dá yìí dàgbé mẹ́lẹ́lẹ́ wa jésù dòdò mi wà sàn ẹ̀dọ̀ yìí kọ́ mi tán sọ́tì tó wé gbẹ̀tàn ẹ̀dọ̀ kan jẹ́ ẹ̀dọ̀ yìí ní sẹ́ owó gbẹ̀tàn wa bọ̀ yẹ̀ wọ́n náà yìí sẹ́ owó gbẹ̀tàn wa ẹ̀dọ̀ wọ́n lọ́hùn ẹ̀dọ̀ mi hùn kọ́nà kó tó mi fọ́n ṣẹ́ ọdún gbẹ̀ ẹ̀mí dọ̀ yọ̀ wá ọdún lọ́dọ̀ yìí ká wa sọ̀rọ̀ gírí mẹ́kùnrin ẹ̀ta sọ̀rọ̀ wa yìí máa wá pọ̀ sọ̀nì dé sí ètè yìí máa wá pọ̀ àfọ̀ sọ̀nì yọ. takùn mi tó mi wòlé lóko ńgá hwalé ńgá hwalé náà gbẹ̀tọ̀ kàn wọ́n ìgbòlókò. bọ́ hun bẹ́ hun bọ́ ẹ̀fọ́ fúnnu bọ́ ẹ̀jẹ̀ kan ẹ̀ náà hó dọ́mu náà yẹ ọ́ kẹ́kẹ́ wọ̀ sàn án. akana bẹ́ẹ̀ ni lẹ́kùn mu náà bá a ọdún lọ́dọ̀ kó
mais on quand si bon déjà bon tout truc rien c'est tout ça rien c'est nous comme rien bon tout 3h du matin 1h du matin bon non tout les gars mais fait ya son glo non quand glo ne du glo to glo mi wa so e po so ni ayo gbe me ate ya ka bia jo gbe me ntabe nu ve mo tin gbe me ka bia o se gbejo to mo kla no jo do de ya lo jo do mo yin ba le o ba le no jo e mi me le ba e mi nga ba ne mi to mi na ba na menu ya e mi mo ba ne wa re ko ni ile do ya be do isugba wo na eze owe lo wa ye wa so giri po te ko chapo bo ye hun so owe 14 ans ye to hun kaka bo ifo owe gbuere ye ifue imamo me ne de chite inko ai to lo kuma to owe lo me ele ni wa de bo gota e to ndo asapra we le chise mo ikando nu e ni mo to e fogun pata ni bio glemedon fleur a vipo adun pona tete évangile de Saint Matthieu chapitre 8 verset 11 ni so do glan mi me susu we na wa so we se dali me so na wa so we se we o kwaji ati agewaji bo we o ko dali dagwe so ko aji ko agewaji po bona jagla he Abraham Isaac ati Jacob po to ha to no to me Shiba visu na hodu ton le we na nya to je gbondo zivule tito gbonu me fine we avipo adun po na ti ando adunga ba dulo na sumbo gbabo ya bo kata bo fufu bo le ma fifi to no me ma tena no ne jijo a hosu e ti ko yewe mi ya bel ganji mi na ma hosu e no yi a hosu no yi o na ta so lo wa be ha to so gbe ya no mi kan be ni o a ko so ni to yi kabi aso si do ni mo to fi mo se ko mo a so ma so gbo mo e ko so ni to mo gbogbo mi to gbogbo ana nudu me ona nu me ama yan dono on du to me on du ye ono to du me le poto to yi ya ko den pe on ru din pe ona ba yo pari on se no koko ten ton ata lo sudo de yan yan so ba ba yi ama do na ba yi so ne to do na so gbe well mi ba fidi le ma li da mi ni hui e gloro me le so apo mi to gbe ni ba mi to ko din mi ho so wa to ji denu kan ton ba to de yin menya kama adido ai baji ne kuma ina kanu ne jozi wa no yi no to be wa na dukana media be wa na gbajara media enjoy kai me lo do gan ado hun de so gan i gan so me lo si ya kai di ama ile wa ne gugu ne ado ale go bro ko gidi ni ado ale go ne jo to de mo pa wa ide ya e pa me de le ndo Joseph ni sa di ne gan jo so do aru ama ya odi Jesu koloji na je ne o and de for setting na de ati and de ni ai koloji o dawona ayi ai baji ma so yi to lo do tita we àwọn me lo to teto ai baji ande bon ni akuja we bon emi pejo nu ko aso de emi lo gan ya do mo aro nivo attends tu vois wo zombo yewo no ati yewo bi ati ne mi no bi bibelu me bra ro gbon bibelu me bibelu na fo mi so amlo me bo na de mi do aloji bo mi na do yin mi de lopo yan ni ṣùgbọ́n mi lọ́jọ́ àjọjíjọ yìnyín kan joseph dẹ́ mọ̀ nínú ara ẹ̀ yẹ́dẹ̀ mọ̀ tó ní pínlẹ̀ ara ẹ̀ yìí ní iṣẹ́ yìí tó ń bò fò ẹ̀mí náà yìn yé gbọ́sọ̀ wọlé ọmọ yìí máa yìnyín náà tó sún yìnyín họ́bùrù bọ̀ ẹ̀ṣọ́ àfihàn náà mi tó filẹ̀ wọ̀dọ̀mọ̀ jẹ́ ọ̀dọ̀mọ̀ ẹ̀mí lẹ́tàn dẹ́mi tó gbẹ̀ ẹ̀mí náà yà ọ̀sùn yẹn o. mẹ fífẹ́ ṣe mi yí àkọ́sù mi dé tó ń blo ṣùgbọ́n mi kúkú gbọ́ bójó tẹ̀ náà homẹ́gbélé náà yẹ wúlẹ̀ dọ̀. èyí kàwé tó dọ̀. àkọ́sù ẹ̀ ṣe yìnyín náà yẹ àkọ́sù ẹ̀ kúrú dọ̀. dàgbàdàgbé èyí nù lẹ́ẹ̀ dégbẹ́dẹ́ má jẹ́ kúrò èyí tàdí mi dú àfọ̀ bíbọ̀ bódó họ nùyẹn ìwé dóye tọ́gbó yẹyẹ sí òkan tọ́gbó yẹdẹ́ nù kàmẹ́ kàtọ́ nù tiri wẹ̀ nùyẹn tọ́lẹ̀ yìí tó nù àfọ̀ bọ̀ ètò bíbọ̀ bọ̀ èyí sísà kpọ́njánà dàfọ̀dà họ ẹ̀ àjẹfúnẹ̀ wọ̀ họ wọ́ zẹ́rẹ́ yìí ẹ̀ jà fífọ́ sábà fọ́ sáà họ mẹ́ jẹ́ mọ́ sí àfọ̀rọ̀ bò fúnẹ̀ ẹ̀ fúnẹ̀ gàjí bọ̀ àdùn ẹ̀dógò bọ̀ náà dìrẹ́ fọ̀ ẹ̀ bá fà nà gán tẹ̀sán náà tó bá yẹn náà họ yà àkàbí yẹ dẹ́ àdùn tó tó diẹ mẹ́ nuye wodo melo nda fo bibo no hore luno no ndo fo bibo no hore dagwe me le timbo e chofo bo gitebe poto gbangba afo chicho kwete hu ga he do so kan so afo mo o hia menyina ka tote to igbaji menyina ma do yeire sisi tale ayi we dididi so fi jo do lo fun rin no ni ezem le okro bo no fin pom lo de no kunsa nino alo to yifun me je na do mi na hafu joseph ma yin le joseph mangano fi joseph mangano de aglewe klo mi wá pọ́n nu ejijọ́ fi bó joseph du àárú mọ́ edu gánbọ̀ gánfọ̀ bẹ̀ lẹ́bẹ̀sẹ̀ 22 joseph wà nù àyígbà egypt tó ń jí. joseph sọ sí egypt ẹ wọ́n pọ̀ òkú ètò ẹ̀ tuntun pọ̀ joseph sọ nà gbẹ̀họ̀ òkú ìkàwé gbọ̀n joseph sọ mọ̀ òkú àtọ̀ntọ̀ òfin ephraim tán lẹ́tàn pọ̀ michael tán lẹ́tàn pọ̀ òfin manasse èjìdò kligo joseph tán jí lẹ́tàn pọ̀. 110 ans ẹnu ògbẹ́ náà kò ìkàwé gbọ̀n. Abraham nous benant 175 ans.
Le verset 7 du chapitre 25, Genèse. Ehelewe azan okwe ogbe Abraham tonton. Eho. Okwe kene foton. Abraham sojo gbibodo bo soku to yon home. 175 ans. Ouais. Genèse 35, le dernier verset. Maintenant, mon prénom de Isaac va passer. Azan Isaki ton sonyi okwe kene ko. Isaki sojo gbibodo boku. 180 ans. Moi, mais maintenant, il y a chapitre 47, verset 28. Genèse. Jacob sonu igba Egypt tonji. Okwe foton nu kunwe. Mo we azan Jacob ton le okwe ogbe tonton le ni okwe kanton ku aton nu kunwe. 147 ans. Et tous en Ibadi. Abraham, Isaac, Jacob, donc, mais attendez les mots, oui, ton lien. Abraham Tindo, quand est demi, 175 ans. Et Isaac Tindo, 180. Bon, Jacob Tindo, 147. Voilà, donc, moi, patriarche, mais au bout de des signes que nous avons dit d'aller, des dieux, nous avons moi, il est 175, 180, 147. Au dé ironie. Donc, il y a de mon, aussi les miens, avec Badi, des sorts, pour le petit, il y a un bon, to okwedeme Jacob wa no ibadi ni pa fa godo ton we Genèse 50 là maintenant mo kwedem de Joseph wa basi mo Joseph kudo enyi okwe kan we gbon meho voilà 110 ans we kan we gbon meho mo so kudo ni Jonah di kebo ene kuda we un philosophe le donc une belle mort se prépare ouais donc il n'a pas dit aux garçons une belle mort anu gbe bona wule a una okudagbe lo ume no mo foso kute me akudo shime to nu ven me do ateme do hoglo me to nu shiko me do nu di do me problem na jo kwa fun he diwe o sin oho o aro akudo mo be kwebule akudo pipo me do nyona oho jo to me joniti na ho do to Christ ilo to le kunle no bisum to vina kusin gbe mi to sise